Bener tuh ya, kayaknya kami berdiri dulu waktu Javi. Iya. Masih ke sana. Laksana masih iya yang dari itu adanya di mana di Amazon. Iya, tapi ini ngeliat mall nih. Iya, tapi cuma di websitenya doang. Kalau website Alex sih nggak tahu dijualnya di mana. Besar kan? Mau berapa biji? Nah, iya di sini belum tentu, kecuali kayak kamu nyari di TikTok say. Adanya di mana? Iya pak. Masih grupnya Cici. Iya. Kudenya nitip orang dari Indo ya kudunya. Gimana? Ya gitu. Kita nggak boleh dulu. Oke. Mari kita memulai. Let us start. Marilah kita buka kitab Bilangan pasal 20. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 20. Kita membaca kitab Bilangan pasal 20. Numbers chapter 20. Mari kita membaca mulai dari ayat 1 hingga ayat 13. We'll read from verse 1 to verse 13. 1, 2, 3. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan kau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul.
Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, sekarang kami memohon jelaskanlah supaya kami mengertinya. We have read your word, O Lord. Now we pray, please explain it to us so that we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Kita sambung ya, kita sedang membahas bagian ini 2 minggu yang lalu kita telah menarik satu pelajaran. Sekarang kita akan menarik beberapa pelajaran lagi. We have focused on this 2 weeks ago, and now we are going to continue. We already gleaned 1 lesson. Now we are going to learn a few more lessons. Pelajaran kedua adalah Tuhan tidak akan meluluskan sampai kita lulus. Tambahkan kata lulus. The second lesson we can learn from this passage is God will not graduate us until we graduated. Ya, jadi penting sekali kita mengerti prinsip ini. Ya, it is important that we understand this principle. Mungkin kita bertanya, mengapakah Tuhan memperhadapkan Israel dengan ujian yang sama 3 kali? Kita tahu ya, Israel itu mengeluhkan hal yang sama karena tidak ada air. Ini yang ketiga kalinya. The question is, why did God make Israel face the same temptation or the same testing 3 times? We all know that this is the 3rd time they complain about not having water. Jawabnya adalah karena mereka belum lulus. And the answer is because they have not graduated. Setiap kali menghadapi situasi yang sama, tidak ada air, mereka bersungut-sungut. You see, every time they face the same situation, no water, they always grumble. Ya, mereka tidak datang kepada Tuhan dengan iman. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan karena percaya. Tambahkan kata percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka. You see, every time they face the same situation, there's no water, they grumble. They did not come to God with faith. They did not pray to God because they believe God would meet their need. Saudara, kita hanya akan mengeluh karena kita sudah beranggapan kita tidak akan menerima apa yang kita mohon, ya kan? We would only grumble if we think that we will not get what we want. Kalau kita tahu kita akan mendapatkannya, ya kita tidak akan mengeluh, kita justru akan bersyukur. If we know that we will receive what we ask for, there's no need for us to grumble. Instead, we will be thankful. Ya, misalnya Andri minta sesuatu dari mamanya. Andri tahu mama pasti akan memberikannya kepada Andri. Ya, for example, Andri asked for something, ya, from her mother,
She knows that she will get what she wants from her mother. Jadi belum apa-apa, Andri akan berkata, terima kasih. And Andri will say to her mom, thank you. Kenapa? Andri tahu mamanya pasti akan memberikan. Ya, because Andri knows her mom will give her whatever she wants. Ya kecuali Mercedes, BMW. Nah, saudara-saudara, jadi kenyataan kenapa Israel selalu bersungut-sungut karena asumsi mereka apa? Tuhan tidak akan memberikan. So now we know why they always grumble. Because they have the assumption that God will not give what they want. Dengan kata lain, saudara, sewaktu mereka bersungut-sungut, mereka berasumsi bahwa Tuhan itu baik atau jahat. Betul sekali. So when they grumble, they actually have this underlying assumption that God is not a good God. That God is somewhat evil, and therefore God is going to make them miserable, and God is somewhat happy to see them suffer. That's why they grumble. Tapi kalau kita percaya Tuhan akan memberi yang kita minta, dan Tuhan senang memberi kepada kita, kita justru belum apa-apa sudah akan berkata terima kasih. But if we believe God will give us what we ask for, because He is good, because He cares for us, even before we receive it, we already say to Him, thank you. Ya, itu ya. Sambung lagi. Mereka menghampiri Tuhan untuk menyalahkan Tuhan seakan-akan Tuhan tidak mempedulikan mereka. So you see, they grumble against God because they already have this assumption God doesn't care for them. God doesn't care. And that is why they complain and complain against Him. Sambung, kadang kita beranggapan oleh karena kita sudah pernah menghadapi ujian iman, maka kita tidak akan mendapat ujian yang sama. At times we have this assumption, because we have faced this testing, therefore we will never be tested on the same issue anymore. Kenyataannya bahwa Tuhan menolong tidak berarti kita lulus. The fact God help us through that testing, it doesn't mean that we have graduated. Jadi kadang saudara kita menghadapi sesuatu berat sekali. Terus kita minta Tuhan menolong kita. Tuhan menolong. Nah, berarti apa? Kita lulus? Belum tentu. Sometimes we face a difficult situation, a big challenge, and we pray, God, please help me. And God extended His hand and help us. Well, it doesn't mean that we have graduated. Kita hanya bisa berkata kita telah lulus sewaktu memang kita bisa menghadapi situasi itu. We can only say that we have graduated if we have faced it with faith, by faith. Benar-benar. Jadi saudara, misal ini sebagai contoh. Kita sakit, kemudian kita berdoa, kita sembuh. Apakah kita telah lulus beriman? Belum tentu, betul sekali. For example, we get sick, and then we pray, and God heals us. Doesn't mean that now our faith has grown. Not necessarily. Karena Tuhan dengan cepat menolong, memberikan kepada kita kesembuhan. You see, we were helped quickly when God healed us immediately. But it doesn't mean that our faith has grown. Sekarang pertanyaannya, kapankah iman kita baru bertumbuh? When will our faith grow then? In what circumstance will our faith grow? Sewaktu kita berdoa untuk kesembuhan tapi tidak sembuh. Betul sekali. Our faith will only grow when we pray for healing, but then somehow God does not answer us.
and we continue praying and praying for healing, but then we don't get healed. But still we believe Him that He is good, that He loves us, and that He will take care of us. That's the time our faith will grow. Ya, itulah saatnya iman kita baru bisa bertumbuh. Sewaktu yang kita doakan tidak menjadi kenyataan, tapi kita percaya Tuhan sayang kita. Tuhan akan tetap memelihara hidup kita. Ya. Dan kita akan nanti juga diberikan kepada Tuhan sukacita melewati ya saat yang susah itu. Betul sekali. And when God also gives us the joy, when we have the joy, even though we have to suffer through it. Jadi saudara, namun belum tentu ya, Tuhan akan terus menolong. Sebagai Bapa yang mengasihi anak, Ia tidak akan membiarkan kita. God will always help us. As a father who loves us, His children, He will not abandon us. Namun bila kita belum lulus, belum berubah, maka Ia akan terus menguji kita. Tambahkan kata menguji. But if we have not graduated, we have not changed, He will test us. Jadi saudara, kalau kita berkata, aduh kok dari dulu kita ini kayaknya nggak berhenti diuji Tuhan. Jangan nyalahkan Tuhan, nyalahkan siapa? Diri sendiri. Karena berarti kita belum. Ya. So whenever we have to face the same challenge, the same testing again and again, do not blame God and say, why are you testing me again and again on this issue, on this matter? Well, it's because we have not graduated. Because we have not graduated. Kalau kita udah lulus di sini berarti apa saudara? Bebas? Enggak, Tuhan akan berikan ujian yang lain. If we have passed this one, it doesn't mean that we will be free from exams. No. Naik kelas. That's right. We'll be promoted to the higher grade. But there is going to be another testing. But because we know, we have passed this test, and God has shown us He is faithful, so whenever we have to face another testing, we will not doubt. We can just say, Lord, I know You will do it. You will take care of me. I'm not going to worry about it. Nah, barulah akhirnya kita lulus, dan kita lulus, dan kita lulus lagi. Ya, sambung. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik adalah Tuhan menolong dengan pelbagai cara. Tambahkan kata cara. The third lesson we can glean is that God helps us by means of many ways. Pada ujian pertama, Tuhan menggunakan sepotong kayu. Tuhan menyuruh Musa melemparkannya ke dalam air yang pahit itu. Andri, you want my coffee, Andri? Go ahead. Okay, in the first lesson or the first testing, God used a piece of wood. Remember, a stick. God asked Moses to throw the stick. Nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Let her drink it. Nggak apa-apa. Oh, remember ya, ingat ya, Tuhan meminta Musa melemparkan kayu itu ke dalam air yang pahit dan air itu berubah menjadi manis ya. God asked Moses to throw in that stick of wood to the bitter water, and the bitter water turned to become sweet. Kali kedua Tuhan menggunakan batu lagi dan menyuruh Musa memukul batu itu. The second time around, God used a rock and asked Moses to hit the rock. Air keluar setelah dipukul oleh Musa, remember? Ingat ya, after Moses hit the rock and the water gushed out of the rock. Kali ketiga ia menggunakan bukit batu dan Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada batu itu. The third time, God asked Moses to speak to the rock. Kali kedua disuruh bicara apa disuruh pukul? The second time around, God asked Moses to hit the rock.
The third time around, God asked Moses to speak. To speak. Jadi ini pelajarannya ya. Kita tidak tahu dan tidak dapat memastikan cara Tuhan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. The fact is, we do not know and we cannot be certain with the way God will solve our problem. Cara Tuhan berbeda-beda. God has various ways, many ways. Jadi terbukalah dengan segala cara Tuhan, jangan membatasi, tambahkan kata membatasi cara Tuhan bekerja. Do not limit God and His ways of helping us. Be open to all God's ways. Be open. Nggak sama. Sesungguhnya pelbagai cara yang Tuhan gunakan adalah caranya mengajar kita. Tambahkan kata mengajar. Untuk percaya dan taat. Tambahkan kata taat. The truth is, all the ways that God uses are actually His ways of teaching us to trust Him and to obey Him. Kadang kita melawan karena kita tidak terbiasa dengan cara itu. At times, we resist God because we're not accustomed to that way that God is using to help us. Tapi cara itulah yang dipilih Tuhan. But that's the way that God chooses. Jika kita menolaknya, kita akan kehilangan kesempatan. Tambahkan kata kesempatan. Belajar dan menerima berkatnya. If we resist God's way, we will lose the opportunity to learn and to receive His blessing. Jadi saudara, waktu Tuhan itu berubah-ubah, ya dalam pengertian memberikan kepada kita yang kita mohon, tapi dengan cara yang berbeda-beda, kita dilatih oleh Tuhan untuk belajar bersandar padanya. So you see, when God uses different ways of teaching us, of helping us, He is actually growing in us faith to trust Him. Saudara, kalau cara Tuhan sama setiap kali, akhirnya kita perlu iman nggak untuk percaya? Enggak. You see, if God used the same way every time, we would not need faith anymore. Sebagai contoh lagi ya, kita sakit, setiap kali sakit kita berdoa langsung kita sembuh. Suppose we're sick and then we pray and ask God to heal us. Immediately we receive the healing. Lain kali kita sakit, kita berdoa, kita perlu iman nggak? Nggak perlu ya. The following time we get sick and then we pray again. Do we need faith? We don't need faith anymore because we know God will heal us right away. Jadi waktu Tuhan tidak menggunakan cara yang sama menjawab doa kita, Tuhan memaksa kita beriman. You see, when God does not answer our prayer in the same way every time, He forces us to have faith in Him. Dan yang kedua, untuk kita taat. And secondly, is to teach us to be obedient. Apapun cara yang Tuhan gunakan, kita terima, kita taati. So whatever ways that He uses, we accept it and we obey it and we do it. Ya. Pelajaran yang keempat yang dapat kita petik adalah boleh bergumul dengan Tuhan, tapi jangan
mencobai Tuhan. Tambahkan kata mencobai. The fourth lesson we can glean is that we may struggle with God. We may wrestle with God, but do not tempt God. Saudara, kata mencobai supaya kita ini nggak bingung ya. Bahasa Indonesianya adalah menantang. Itu tuh. If we are not clear with the meaning of tempting God is challenging God. Nantang. Saudara, Tuhan paling gak suka dengan orang yang menantangnya. God doesn't like any of us to challenge Him. Ya. Boleh marah dan kecewa kepada Tuhan, tapi janganlah mencobai Tuhan. It is okay to be angry and to be disappointed in God, but do not tempt Him. Israel mencobai Tuhan sewaktu bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? You see, Israel tempted God when they asked this question, is there God among us? Saudara, orang Indonesia akan berkata mereka ini sungguh-sungguh kurang ajar. Ya, but they were really disrespectful to God. Mereka melihat Tuhan menolong mereka. Berkali-kali they saw with their own eyes how God helped them. Mereka melihat 10 tulah Tuhan. Remember, it began with the 10 plagues. They saw with their own eyes how God gave the Egyptians the 10 plagues. Mereka melihat Tuhan membuka Laut Merah. They saw how God opened the Red Sea. Tuhan menenggelamkan tentara Mesir. God drowned the Egyptian soldiers. Begitu banyak. Tiba-tiba berkata, apakah ada Tuhan di tengah kita? Luar biasa kurang ajar. After all God has done, and they turn their back on God and say, is there God here? Kurang ajar. Jadi kita boleh marah? Boleh. Boleh kecewa sama Tuhan? Boleh. Jangan kurang ajar. Can we be angry at God? Yeah. Can we be disappointed in God? Yes. But do not tempt Him. Do not challenge Him. Do not disrespect Him. Ya. Sambung. Kita bergumul, tambahkan kata bergumul dengan Tuhan sewaktu bertanya, di manakah engkau Tuhan? Kita mencobai Tuhan ketika bertanya, apakah engkau ada Tuhan? See? We struggle with God when we ask, where are you God? Kita mencobai Tuhan ketika bertanya, we tempt God when we ask, are you there Lord? Are you around? Bisa nggak bedakan saudara? Ya, yang pertama, di manakah engkau Tuhan? Yang kedua, apakah engkau ada Tuhan? Bisa bedakan saudara? You can see the big difference. When we struggle, sometimes we do ask these questions. Where are you, Lord? Where are you, Lord? When I need you the most, where are you, Lord? When I'm so desperate, I call out to you, where are you, Lord? It's okay to ask God that. But it is not okay to say, are you there? Do you really exist? Do you really care for me? Itu tuh yang kurang ajar. Ya, sambung. Mencobai bukan bergumul. Mencobai adalah menista. Ujung-ujungnya itu ya. Tambahkan kata menista Tuhan. You see, tempting God is not struggling with God. Tempting God is contempt toward God. Contempt. Itu menghina, menista. Dia adalah Allah yang mulia dan kudus. Tidak boleh kita menistanya. He is our glorious and holy God. We should not
we shall not contempt him. Suatu kita menyuruh Musa berbicara kepada batu itu, tapi Musa malah memukulnya. Musa menista Allah sebab batu itu melambangkan kehadiran Allah. Tambahkan kata kehadiran. When God asked Moses to speak to the rock, but Moses hid it, Moses actually treat God with contempt. Because that rock was a symbol of the presence of God. Saudara, Alkitab tidak memberikan kepada kita penjelasan yang mendetail ya. The Bible does not give us a detailed explanation. Tapi bisa nggak kita bayangkan kira-kira bedanya antara Musa memukul di pujian yang kedua dan yang ketiga? Can you tell the difference between Moses hitting the rock, the second time they were tested, and the third time they were tested? Kira-kira bedanya apa, saudara? Waktu yang kedua kali Tuhan menyuruh Musa memukul ya batu karang itu, saya hanya bisa membayangkan Musa memukulnya begini. Karena Musa hormat, ini batu adalah perlambangan kehadiran Tuhan. Dia disuruh pukul, aduh gak enak pukul, mana bisa pukul, tapi udahlah, kan Tuhan suruh ya pukul pelan-pelan. I could only imagine when God asked Moses, hit the rock. Moses felt very uncomfortable. How could I? This rock is a symbol of God. How could I hit it? But because you commanded me, Lord, I would do it. So most likely, I'm just imagining, when he hit the rock, he hit it respectfully. Respectfully. Ketiga kali, nah Tuhan suruh dia bicara, dia marah, dia pukul. Kira-kira pukulnya seperti apa, saudara? Sekencang-kencangnya. Bukan sekali, dua kali dia pukul. But the second time around, when God asked him to speak to the rock, he was so mad. He hit the rock. I could only imagine. He hit the rock really hard. He forgot that that rock was the symbol of God's presence. In other words, he hit the rock disrespectfully. Itu yang membuat Tuhan marah. And that's what made God so angry at Moses. Sambung ya. Pelajaran kelima dan terakhir adalah berhati-hatilah dengan dosa lama. Tambahkan kata lama. The fifth lesson and the last one is that be careful with the old sin. Dosa lama. Pada akhirnya dosa lama, dalam hal ini kemarahan, yang menghentikan langkah Musa masuk ke tanah Kanaan. Sebagaimana dikatakan oleh Chuck Swindoll dalam bukunya Moses ya, A Man of Selfless Dedication. In the end, it was Moses' old sin, anger, that stopped Moses from entering the land of Canaan. As said by Chuck Swindoll in his book, Moses, A Man of Selfless Dedication. Chuck Swindoll berkata, masalah Musa adalah masalah kemarahan. Dari awalnya. Chuck Swindoll said from the very beginning, Moses had problem with anger. Ingat ya, waktu dia melihat orang Israel berkelahi dengan orang Mesir, dia apakan orang Mesir itu? Dia bunuh. You remember what happened, right? When he saw the Israelite fight with the Egyptian, he killed that Egyptian. Saudara, dia sebagai cucu raja, dia tinggal perintahkan tentara untuk menangkap orang Mesir itu. Tidak, dia harus bunuh orang itu. He could have ordered one of his soldiers to arrest and detain that Egyptian, but he did not do that. He killed that guy. Jadi Musa itu seorang yang keras sekali. He was a hard man. Dan kita mesti ingat saudara ya, Musa itu seorang panglima perang. And we have to remember, he was a soldier. He was like a general. Dari catatan di luar Alkitab kita tahu dia itu seorang yang berhasil memenangkan banyak peperangan. From the writings outside of the
outside of the Bible, we learn that Moses actually was a great warrior. He defeated many people, many nations around Egypt. Makanya saudara ingat ya, waktu Musa kembali ya, membebaskan Israel, dia keluar masuk istana Firaun, membawa kutukan-kutukan Tuhan. Ada nggak yang berani nangkep Musa? Nggak ada. Now you remember ya, Moses went in and out of the palace of Pharaoh. And every time he came, he brought a plague. But did Pharaoh ever say, arrest Moses? Tidak. But Pharaoh never once ordered his soldiers to arrest Moses. He was that revered. Dia begitu disegani. Sehingga ini keponakannya ya, jadi memang cucu yang jadi raja saat itu adalah keponakannya dia ya. Karena dia kan juga cucu Firaun. Nah, jadi saudara, mereka sangat menyegani Musa. So you see, they revered Moses. He was a great warrior. Tapi sebagai panglima perang yang begitu hebat, dia punya kemarahan yang juga sangat hebat. Ya, he was a great warrior with a great anger. Dan katanya Chuck Swindoll, itu sebabnya dia tidak lulus. And that's the reason Chuck Swindoll said he never graduated. He failed again. Makanya akhirnya Tuhan berkata, cukup, stop. Kamu nggak boleh masuk ke tanah yang kujanjikan. You cannot enter the promised land. Okay. Saudara, kita tidak tahu apakah Musa seorang pemarah atau tidak. Tapi kita tahu bahwa ia mempunyai masalah dengan pengendalian emosi. Tambahkan kata emosi. Ya, I do not know. I cannot judge Moses whether or not he has a problem with anger. Chuck Swindoll thinks that he does or that he did. But what I can say is that he does have problem with self-control, with controlling his emotion. Sewaktu meledak, ia sukar mengatasinya. When he is angry, when there is that outburst of anger, he cannot control it. Dan masalahnya bukan terletak pada bahwa ia memukul batu itu, tapi pada cara, tambahkan kata cara. Ia memukul batu itu dan pada ketidaktaatannya. So the problem does not lie with the hitting of the rock itself, but the way he hit the rock and his disobedience. Sewaktu ia memukuli batu itu, sesungguhnya ia tengah memukuli Tuhan. Betul sekali. So when he was hitting the rock, he was essentially hitting God. Emosi mesti dikuasai, sebab jika tidak, emosi akan menguasai kita. Betul sekali. We must have control over our emotion, because if not, emotion will have control over us. Begitu menguasai, emosi akan meledak. Betul sekali ya. Once emotion takes over, emotion can just burst out, explode. Pada awalnya meledak keluar, tapi pada akhirnya meledak ke dalam. Tambahkan kata dalam. In the beginning, emotion just explodes out, X ya. But in the end, emotion will implode, meledak ke dalam di sini. Artinya apa? Itu yang menimpa Musa. Emosinya menghancurkan dirinya sendiri. Tambahkan kata menghancurkan. That's what happened to Moses. His emotion implode, which means his emotion destroyed him. Self-destruct. Jadi barang siapa ada masalah dengan emosi, pada akhirnya emosi akan menghancurkannya. Whoever has problem with his emotion, with her emotion, in the end that emotion will destroy him or her. Oke, ada yang mau tanya atau komentar? Silakan. Ya. Itu kan orang yang terlalu banyak kuasanya dia seringkali lupa diri. Good point, good point.
Good point ya. Moses, he was a man of